তিন নং ছবির বই আপে নাম্বার ছবিরা বই ভগবানরা মাধ্যমরে বিজয় ভূমিকা ভগবান ইসরায়েল শত্রুকে ধ্বংস খাতির সাহায্য রিকালিয়ে আকা উঠা হেতে বাহু হ শিক্ষা ওকে দারুয়ে এনে ক্যাসেটাতে নেপে যখন শব্দ হাতে নেপে ইমতো বাদামি রংরা বইরা পড়াটা ছবি লেলে আপে মিড নাম্বার ছবি জিহসয় অমলিকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ রিকাইতে ইসরা জাতিরা নিজে জাহান দিসুম কা তহন কেনা আকু মরুভূমিরে দ্বারা ভারাই কেনাকু মসিয়া কোয়া নেতা তহন কেনে আজ আয়া সৈন্যরা সেনাপতি হুই খাতির জিহসয়কে বাছা লিয়ে এনেরা চিমিন মাহা পরে অমলকে ইসরায়েলকে আক্রমণিকে গিয়ে এনে মেনছে মসি জিহসয়কে গামকিয়ে দু অমলকা যুদ্ধ রিকাম ইম ভগবানরা হাপা আও কেতে পাহাড়রা বহ চেতান তিঙ্গু তহ নাই যখন মুসি প্রার্থনারা ভগবানরা হাপা রাকাব কেতে সাপ কেদে ইম তো জিহসয় অটো ইসরায়েল অমলকে হেরা কেনে কিন্তু মুসিরা তিহি ধীরাম ধীরাম থাকা চাবা কেনা অটো এনে তিহি ভগবান দল কা রাকাব দারু কেনা এনে মেনছে বার হর সন্ধ্যা পর্যন্ত এনে তিহি চেতান কেতে সাপ কেতে তো হয়নি অটো ভগবান অমলকে হেরা খাতির ইসরায়েলকে সাহায্য রিকা হিকি আগু বার নাম্বার ছবি গুপ্তচরে কনান দিসুমরা কল আও হেকে দে ইসরায়েল হুকে কনান দিসুম এম খাতির ভগবান কিরিয়ারি গালে এনে মেনছে মসি এনে দিসুমটা লেল খাতির 12 জন গুপ্তচরকে কুলকুয়ে 40 মাহা পর আকু লোয়া হিজেন আকু অটো চীনা লাল নাম কেদা আকু এনে গাম হুকো আকু জিহসয় অটো কালের বুগিন খবর আও কেদা আকু গাম কেদা আকু দিসুমটারে তওয়া অটো মধু হিও থা মানে দিসুমটারা মেলাই উর্বর আলে নেরা হোডাং ফল আও হেদা আলে অকয় এমন বাস রিকায় তাকু আকু খুব জ্ঞান স্বাস্থ্য বুগিন তা হ নুকুকে বড়রা জাহানা কানা যদি ভগবান আবুকে ভালোবাসা লাখান তাহলে আই আবুকে এনে দিসুম এম কুয়ে কিন্তু অন্য যতই জ্ঞান খারাপ খবর আওকে দাকু আকু গাম কেদা আকু কনান দিসুম হরকু দানো লাকা আকু কনান দিসুম বলে খাতির ইসরায়েল হুকে খুব বড় হুকা আকু এনে মেনছে ভগবান আকুয়া চেতান খিসেনে কারণ আকুয়া চেতান কাকু ভরসা রিকালা অডো আয় আকুকে প্রান্তরে মরুভূমি ভিতার 40 বছর তহ হুকুয়ে অকয় ভগবানকে কাকু বিশ্বাস রিকা কুয়া উনকু যতই জ্ঞান মরুভূমি রে গজায় নাকু আপে নাম্বার ছবি ইসরায়েল গণকু গাংলি পারমেনাকু মসজিরা গয় পর জিহসয় ইসরায়েলা নেতা হুইনে কিন্তু ভগবান জিহসয়কে গাম কিয়ে নে বার আম যত ইসরায়েল জাতি গাংলিয়ে পারম কেতে যে দিসুম আपेके ইন এমপেং এনে দিসুম বড় তাপে রেডি পে চীনা চিকা হইয়া তা হো ভগবান আকুকে গাম হুকুয়ে যাজকরা মিয়া বাসকা তহন কেনা এটারা নতুন তহন কেনা নিয়ম সিন্ধুক নে ভিতর ভগবান না এম নিয়ম মেনা ভগবান নে বাসকা ইদিকেতে গাংলি সেন কাম হুকুয়ে গাংলি রে মেলাই দা তহন কেনা যখন আকু যাজকু গাংলি রে কাটাম কেদা আকু কিন্তু জ্ঞান গাংলিরা দা লহর চাবাই না যাজকু গাংলিরা তালারে তিঙ্গুই নাকু অডো অন্যকু যতই জ্ঞান গাংলি পারম খেতে কনান দিসিমনে বলাই নাকু উপনিয়া নাম্বার ছবি জিরিহ নগরে পাচির যুগে না কনান দিসুমরা জিরিহ নগরে উঠা ইসরায়েল জাতিরা হরকু আকুয়া টাম্বু গিডিকে দাগু কিন্তু ভগবান জিসই গাম কিয়ে ইন জিরিহ নগর আমার তিহিরে এম তেমাই 6 দিন ধরে নে নগরটা করা ধারি আপেয়া যত সৈন্যকু ঘুরা আকু নিয়ম সিন্ধুকরা ইউরে যজগণকু তরি বাদ্য আওকেতে তখন আকু 7 দিনরা মাহারে 7 দিন ঘুরা হইয়া অডো যাজক তুরি বাদ্য রুই আকু অডো যত হর মি কাতিতে চিল্লা কেতে রাখাবে নাকু এনেতে গেন জিরিহরা নগররা পাচির পেটাই কেতে যুগে না অডো আপে সরাসরি নগরা ভিতর বলয় আপে ভগবান যেভাবে গাম ভেদে ইনকা গেন জিহসে অডো আয়া হরকু তাই রিকাকে দাকু জিরিহ নগরা দেয়ালু যুগে না ওটা আকু এনে নগরে দখল কেদা আকু
भगवान आकु गाम हुकुए जान आकु जहान लुटरा जिनिस निजेर खातिर अलो आगुई हाकु किन्तु आखन तुमरा मिया हरो भगवान रा बाध्य हुईने। 9 नम्बर छवि इस्राएल गण ओय नगर हेते लेनाकु जिरे हो नगर उठा इस्राएल ओडो मिया शत्रु तहन केने एटा हुए ना ओय नगर जिसे के ने नगरटा दखल लिका हुकोए एने मेनछे एने नगर गुप्तचर कुल किए गुप्तचररा हिज केते गाम किए ओय नगर हुडांग हरबास इके केनाकु एने मेनछे जत सैन्य सेनोरा दरकार काना एने मेनछे जियोसय अल्प हर सैन्य को युद्ध खातिर कुल हुकुए किन्तु ओय नगररा हर आकुआ हेते मेला शक्तिशाली तहन केनाकु एने मेनछे कयेकजन सैन्य गजेनाकु अडो बाद बाकी को लोआ हिजेनाकु दुखेर अडो हताशारे जियोसय भगवान मुठा ताबेर केते प्रार्थना रिका केते किन्तु भगवान गाम केते इस्राएल पाप रिका हेदाकु आकु कुमुर केते पेना जागार गाम हेदाकु एने मेनछे आकु आकुआ शत्रु बुठा काकु तिंगु तह काकु दारु हेदा। 6 नम्बर छवि आखनेर विचार भगवान रा आयुरे जियोस जत के इस्राएल हाजिरा हुकुए भगवान आखन के उदु किए जियोसय आखन कुली किए गामेम आम जिका हेदाब आखन गाम के दे सात्ती के नी भगवान रा चेतन पाप रिका हेदाय इन जखन जिरेहरा लुटरा द्रव्य भितर मिया बुगिन किची अडो मिया टुकरा रूपा अडो सोना लेल केदाय इन एने को आवलाई आखनारा टाम्बू हेते इनी जिनिस पातिकु चिमिन हराव हेदाकु किन्तु भगवान जागार मते आखनारा मृत्युदंड हुएना अडो भगवान आया खिस थामा केते गाम केते जत सैन्य आव केते ओय नगरे हमला इकाइपे अलो बरइपे कारण ए नगर आपेया हुइया इमतो भगवान बाध्य हुई केते इस्राएल आक्रमण केदाकु अडो ओय नगर दखल केदाकु। 7 नम्बर छवि सिंगी अडो चान चुप थामा चबा केते तो है ना कनान दुष्ट हरो को इस्राएल बरते भीत हुई चावाइनाकु आकुआ मरेया इस्राएल चेतन रा युद्ध रिखाय जेने किन्तु भगवान गाम केदे जियोसय अलो बरम एने मेनछे जियोसय आकुआ अलो निया रिका उडुंग केते हिजेने अडो आकु लिरेनाकु भगवान आकुआ चेतन मारांग शिला दा रिका केदे एने तो हो आकुआ मेलाय हरो गजेनाकु आकुआ गातिते गोटा सिंगी नियाय चालाय नाय तो जियोसय गाम केदे सिंगी आम निमिल्ला थामा केते तहय ना जे इमतो चांडुब गोटा दिन थामा केते तहय हुगे जतक्षण पर्यन्त अलो इस्राएल आकुआ दुसम के हरो काकु दारुते ततक्षण पर्यन्त नेका अडो जहा चिलो का हुइया भगवान इस्राएल के कनान दिसम जत दुष्ट हरो को हेरा खातिर साहाज्य रिका किए। 8 नम्बर छवि जियोसय हरो के मेला रकम परामर्श एमकुते ठीक जेमन भगवान क्रिया जमले एनका ज्ञान कनान दिसम जत भावे इस्राएल कुरा दिसम हुए ना जियोसय जखन हारान चावाइने आय हरो के राहुकुए आकु के आय गाम हुकुए आपे स्वास्थ्यवान भगवान ना जे हुकुम मेना जा ओलो मेना ता आपे पालाइबे अडो जतन आगुइपे यदि आपे आलादा देवतारा पूजा रिका लाखान ताहले जे दिसम आपे के एमले पाई एने हेते आपे के ध्वंस चावापे एने मेनछे आपे दीन ज्ञान ठीक रिका आपे अगय के आपे सेवा रिका आपे अडो ख्याल रिका आपे बंधुगु इया भगवान जियोसय अडो इस्राएल जे जत क्रिया रिकाले एनेटा आय पूर्ण रिका हेदे आय आकु के मिया निजे दिसम एमुकुए आकुआ शत्रु के हेरा खातिर भगवान आया क्रिया तह हेदे आबुआ शत्रु शैतानते किन्तु आबुआ मिया मारांग नेता मेनाया जे आय शैतान के हेरातिए इन हुइते प्रभु যীशु ख्रिस्टते अब अवश्य ज्ञान आय के सम्मान अडो सेवा रिका उचित एने मेनछे आम बाछाम अकय आम सेवा रिके आम যীशु ख्रिस्ट के ची शैतान के। 9 नम्बर छवि
दबरा भगवान पक्षे जागार कामिते जे शहरा गज पर इस्राएल भगवान के लिरिंग किए कोनान दिसुमरे प्रतिमा पूजा रिका शुरू के दागू एने मेनचे करणीयरा शक्ति आकुआ हेते मेलाई लागेना अडो आकुआ गातीते कोनायने खूब गेन खराब व्यवहार रिका लागू दबरा इस्राएल नेत्री तहन केने इस्राएल जाते आया बुठा बुद्धि आओ खातिर मिशाही जनाकू आया को के अडो भगवान रास्ता रे आगु चेष्टा रिका हेदे मुसिनाई बारोक के राखिए बारोक इस्राएल सेनापति तहन केने दबरा आज के काम किए हम 10,000 हर दिकेते ताबोर पहाड़ दू सेनो शिष्य को अडो कोनानी सैन्य को आमाल युद्ध रिका हिजो ताकू किंतु भगवान आकू के हेराते हमके साहाଯ୍य रिका में बारो किंतु खूब ज्ञान बड़ो के दे आय गाम के दे हम जदि गाती रे अलसेन लाखान ताहले आले काले सेना किंतु दबरा काम के दे इन गाती सेनोई किंतु भगवान शिष्य के मिया राहन बुठा हेरा में एनेते आमा जहान सम्मान का हुआ 10 नंबर छवि भगवान शिष्य के हेरा खातिर साहाଯ୍य रिका किए दबरा बारो इस्राएल सैन्य को ताबोर पहाड़ सेनाकू शिष्य को अडो कोनानी जत सैन्य को आकुआ ल युद्ध खातिर एमन ही जेनाकू शिष्यरा 900 रथ तहन केना इस्राएल कुरा धीरे खाली को एक जमीनटा तरबारी तहन केना कोनानी को आकुआ पहाड़ी गांगलीरा उपेक्षा ही जेनाकुआ किंतु आकुआ रथ पहाड़ रास्ता रे चलाते का दारुइना निंत भगवान आगुआ चतान झोर कुल के दे गांगली दारे पेरेजेना अडो हुडांग रथ दारे भाषाइना एने मेनचे इस्राएल को सहज रेगेन हेरा दारुआ को केवल मात्र शिष्य को काटाते शेषन हेकेते लिरेना को 11 नंबर छवि जायल शिष्यरा गज किए शिष्यरा लिर केते जायल नुतुमरा मिया एराहन टाम्बुरे कुइने आई इनके काम किए हिजो पे जहान बड़ो काना जायल किंतु मिया इस्राएल का थन केने एने मेनचे शिष्य को आया टाम्बुरे उकुते आश्रय आवगदाकू आई इनके जम खातिर तवा ओडो मिया कम बोलते आया दया हारू गिए एने पर शिष्य को दुरुम चवाइनाकू इमतो जायल टाम्बुरा मिया गज ओडो हाथुरी धीरे इदी केते से एने पर ओलो साड़ी केते शिष्य कुरा अकमान दुर्मो केनाकू एमन सेन केते टाम्बुरा गोष्टा आया लुतुरे भीतर घरते बहरा भीतर बोलो केते किछुक्षण पर 12 शिष्य को खोज रिका एमन हिजनाकुआ जायल आज के आया टाम्बुरे रागिए ओडो आज के गाम किए हिजो आम को अकमान टुनहिताम इनिके इन उदू मेताई एमन सेन केते आकू लेनलाम किया आकू जे शिष्य को गय केते जुगा हाकू ओडो आया बहरा हासारा गज एम केते गाधा बुहार रेगन से मेना कुआ 12 नंबर छवि इस्राएलगण को आनंद के दाकू भगवान एने कोनानियर हुके हेरा खातिर इस्राएल के साहाଯ୍य लुकुए दबोरा ओडो बारो के भगवान धन्यवाद एम खातिर मिया दुरांग के दाकिन हरकू हो मेला एरकम आनंद के दाकू दबोरा लाका मिया नेत्री नाम के ताकू जत ज्ञान खूब ज्ञान खुशी नेनाकू आय आगुआ बुठा माइन लगा तहन केने आकू जायल होके धन्यवाद एम गिया आकू कारण आई शिशुकुरा होका बड़लुके भगवान निकिन बारिया रहन के इस्राएल को बांचा खातिर व्यवहार लिखागू बंधु को ओके के दुर्बल मने को आपे उनको हो भगवान रा शक्तिशाली हरो के हेरा खातिर व्यवहार लिखाते तहन के भगवान यीशु के कुल किए जाने दुनिया रा शैतान के हेरा दरावे दुष्ट हरो के यीशु क्रूस रे गई शैतान के ओडो दुष्टों के हेरा किए ओके भगवान के विश्वास ओडो निर्भर के उनको शक्ति और अनंत जीव एम धरवे एने मेनचे हिजो पे आबो दुरांग लिखे आबो
odo khushi abu chilka kate Israel jati ke rikala aku asol bhagwan ke abu aradhana ba manabu 13 নম্বর ছবি গিদিয়ন ওডো ভগবান রা দূত ইসরায়েল হুকে ভগবান অবাধ্য হইনে নাকু ওডো মেলা রকম খারাপ কামি রিখাই কেনাকু এনেমেনছে ভগবান মিদিয়ন হুকে আকুয়া চেতান 7 বছর শাসন রিকা এম হুকে মিদিয়ন হুকে ইসরায়েল কু রা শস্য নষ্ট যাবে কেনাকু কিন্তু ইসরায়েল আকুকে বাঞ্চা খাতির ভগবান রা হেদে বুঠা ইয়েম লাগাইনে মুসিন গিদিয়ন নতুনরা মিয়া হর গহম ভাঙা কেনে আই মিদিয়ন হুকে হেতে কুয়া চেষ্টা রিকালে কারণ মিদিয়ন কু আয়া বুঠা হেতে ইদি দারু কেনাকু এনে সময় আজকাগেন মিয়া দুধ হিকেতে গাম হুকুয়ে দু অডো মিদিয়ন হুকে তিহিও হেতে আম ইসরায়েলকে বাঞ্চাকু কিন্তু গিদিয়ন হুকে চিলকা কেতে ইসরায়েলকে বাঞ্চা হুকুয়ে ইয়া জাহান শক্তি কা আনা ভগবান গাম কেতে ইñ আমা গিদিয়ন সদাপ্রভুরা দুধকে হুডাং জম এম কিয়ে আয় হাপা আলো জম জিনিস জুড়ত কেতে অডো কাতি কাতি এনে জমরা জিনিস সেঙ্গেল হুই না दूत आतेने एने मेनछे गिदियन बुझाइने जे ने एक खबर भगवान स्वयं आया दूतरा माध्यम रे आया बुठा गाम लिए 14 নম্বর ছবি গিদিয়ন প্রতিমা হকে ধ্বংস লুকাগো गिदियन वंशरा हर को कोनान दिसुमना प्रतिमा पूजा रिकाई केनागो भगवान गिदियन के गाम किए आमा बाबारा जे पूजारा बेदी मेना को उनको जत पेटेज चाबाको अडो आलादा देवतारा खुंटु हो कांडा चावम अडो आम भगवान नुतुम रे मिया बेदी बायम गिदियन जदि हो हररा बरेज केने ताव हो आय भगवान ना बाध्य तहन केने एने मेनछे आय 10 जन सैन्य आवकेते प्रतिमा पेटेज के दाको हरको खूब ज्ञान खिसेनाको अडो गिदियन के गोइन नाम के दागो किंतु आया बाबा अगुआ थी हेते बांचा किए बंधुकु काटरा अडो पाथरा मूर्ति हेते मेलाई मेलाई शक्तिशाली अडो मोहन आबाकी ने प्रतिमा पूजारी का उचित जतवा हेते माराम भगवान बरे पे इनिया सेवा रिका आबुआ उचित 15 নম্বর ছবি गिदियन सेना को दाआनाकु के दागु मिदियन को इस्राएल लगातीते युद्ध रिका खातिर मिं गातीते मेलाई आकु गिदियन इस्राएल भीतर हेते मिया सेना बाहिनी जरो किए किंतु भगवान गिदियन के काम किए मेलाई ज्ञान किंतु भगवान गिदियन के काम किए मेलाई ज्ञान लाहा घाकु ने भीतर अकोय बरे आपे उनको लुवार सेना आपे ने जागरातन केते मेलाई हरो ज्ञान और लुवार जिनाकु भगवान ओडो गिदियन के कुल किए गाम किए निमित्त हो मेला ज्ञान हरतो है नाको उनको आमेने गांगली धारी दिकुम ओडो इन अकु के बांचा कुइन निमित्त गिदियन इनको के पहाड़ गांगली दा आन नु खातिर गांगली धारी दी हुए उनका भीतर चिका कहते शेता दा अनु याकु उनका कहते मेला हरो हेटू पारा कहते दा अनु के दागु मात्र अपिसो हरती तो दा अनु के दागु निमित्त भगवान गाम के दे जापिसो हरो तिहिते दा अनु हेदाकु उनको के आवकेते इन गिदियन के हेरातारिन 16 नंबर छवि गिदियनरा हरोको मिदियनरा सेनारा ओरा छावनी घेरा के दागु मिदियनरा मारंग सैन्य बाहिनी मिया पहाड़े लातार टामुरी कालागु आकुआ इमती गेन हरो ओडो इमती गेन उठतन गेनाकु जे गोना केते चाबा कादरवा गिदियनरा मात्रा अपिसो हरतन केनागु किंतु भगवान आज के चिका हुआ एने गाम लिए निदन नुबारे आकु मिदियन के टाम्बू घेरा लागु गिदियन आकु प्रत्येक घेरा मिया तुरी बाद्य बेनाकु आकु तुरी बाद्य रुक केदागु ओडो एने खातिर हासारा चेलांग लहा साभी केते पेटे केदागु ओडो चिल्ला केते बिरिज केते गाम केदागु भगवान खातिर ओडो गिदियन खातिर मिदियन खूब गेन अबाक चाबायनागु आकु आजका गेन बिरिज केते निजे निजेर भीतर दाला दाली लगायनाकु ओडो चिल्ला केते बिरिज केते काम के दागु भगवान खातिर ओडो गिदियन खातिर मिदियन खूब गेन अबाक चाबायनाकु आकु आजका गेन बिरिज केते निजेर निजेर भीतर दाला दाली ओडो मिहिरिज के गय आरम्भ नाम के दागु एने पर आकु टाम्बू बागी केते लिरेनाकु ओडो इस्राएल को हेरा हुआ आकु बंधु को गिदियनरा
ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱟᱡᱽᱡᱚ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱛᱨᱩ কে ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱦᱮᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚ। সতেরো নম্বর ছবি সিমসন মিয়া সিংহ গজ কিয়ে ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱚᱡ ᱯᱚᱨ ᱤᱥᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱚᱰᱚ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱦᱮᱛᱮ ᱚন্য দল ᱥᱮ ᱮᱱᱟᱠᱚ ᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱪᱮ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱤᱱᱥᱮ ᱯᱚᱨᱮᱥᱴᱤᱣ কে ᱫᱤ ᱤᱥᱨᱟᱭᱮᱞ কে ᱪᱮᱛᱟᱱ অত্যাচারিকা কেদা কো এনে পর ভগবান আকু কে বাঞ্চা খাতির তে মিয়া নেতা কুল কিয়ে এ নতুন তখন কেনা সিমসন ভগবান রা আত্মা আজ কে ভূপ জ্ঞান শক্তিশালী রিকা লিয়ে কিন্তু সিমসন আয়ার শক্তি দিয়ে পরেস্টিও কে ঠিক হেতে ইসরায়েল কে বাঞ্চা কিয়া গো আই নিজের স্বার্থ খাতির এনে শক্তি ব্যবহার কে দে অটো ভগবানরা বাধ্য হইয়েনে সিমসন মিয়া পলেস্টিও এরহনকে ভালোবাসাই কেনে এনে মেনছে আয়া বাবাকে গাম কিয়ে ইনি এরহনকে ইং খাতির আগুইন কারণ আই লেলতে মেলায় বুগিন যখন সিমসন ইনি এরহনরা ওরা দল সেনক এনে মিয়া সিংহ আইকে আক্রমণ কিয়ে সিমসন মেলা শক্তিরা হরতন কেনে সিংহটাকে আই দিহিতে গজ তার কিয়ে আই ইনি পলেস্টিও এরহনকে দুতাম কিয়ে কিন্তু এরহনটা আইকে কা ভালোবাসাই কেনে ইনি মেনছে সিমসন খিসকেতে 30 জন পলেস্টিও কে এনে দিন গজ তুকুয়ে 18 নম্বর ছবি সিমসন ওর সেঙ্গেলরা রাপা তুয়ুকু সিমসন পলেস্টিও বুঠা আয়া বাহুকে আও খাতির ওডো এনে কিন্তু আয়া বাহুরা বাবা ইনি এরহনকে ওডো মিহিরি ল দুতামেম কিয়ে সিমসন গাম কেদে নেবারিং ওডো লাহা পুচিও তাগুইন আই বাহিরে সেন কেতে আপি গোটা তুয়ু সাহুকুয়ে ওডো মিয়া চা আলম রা ওডো মিয়া চা আলম তল কেতে জুলরা মাসাল তল কেতে ওডো তুয়ুকু পলেস্টিওরা গহম লয়ং দল সেহেন চাবাই নাকু নুকু তুয়ুকু গহম লয়ংরা ভিতার হরা লির কেতে সেনাকু ওডো যত শস্য রাপা চাবাই না এনে মেনছে পলেস্টিওকু সিমসন চেতান খুব জ্ঞান খিসে নাকু ওডো আইকে গজ নাম কে দাগু কিন্তু সিমসন গাধারা ছেহাল মিয়া জাংল মিয়া হাজার পলেস্টিওকু গজ চাবা হুকুয়ে 19 নম্বর ছবি পলেস্টিওকু সিমসনরা খান্ডা কে দাগু সিমসন যার সময় আয়া কা খানাই কেনে আই জিলিং প্রমাণ ডিকা কেনে যে ভগবান শক্তি এমতিয়ে আয়া জিলিং প্রমাণ ডিকাই কেনে যে ভগবানরা শক্তি এমতি জ্ঞান শক্তিমান ডিকালিয়ে কিন্তু সিমসন বারবার ভগবানরা বাধ্য হইয়েনে আই অডো মিয়া পলেস্টিও রাহন বুঠা সে এনে নিয়া রাহন নতুন দইলা সিমসনরা আসল কারণ বারবার উনহা আসে কে দে অডো অলো ইকা তারুতে পরে সিমসন আইকে গাম কিয়ে ইং ভগবান বুঠা হেতে হিজাকাইন যদি ইñা উপ জাহানি খান্ডা লাখান তাহলে ইñা শক্তি যত নষ্ট যাবা মুসিন্নিদা যখন দুরুম কেনে ইমতো দলির পলেস্টিও আইকে রাখিয়ে আকু হিকে তাই খান্ডা কে দাগু কিন্তু ভগবান সিমসনরা যত শক্তি আওকে দে পলেস্টিও কু আয়া তল কেতে মেদ উডুং কে দাগু আকু আইকে বন্দি কেতে তকি আগু কিন্তু আয়া উপ ধীরম ধীরম হারায় না 20 নম্বর ছবি সিমসন পলেস্টিওকে শেষ চাবা হুকুয়ে পলেস্টিও নেতাকু আকুয়া দেবতা বুঠা বলি এম হুকনাকু আকু কানা সিমসনকে বন্দি শালা হেতে উডুং কেতে আই কিয়াগু ওডো মারং মন্দিরে আইকে তোয়া কিয়াগু আকু আইকে লির মেলাই লান্দা মজারি কে দাগু সিমসন এনে সময় ভগবান বুঠা পাত্তন লিকে কে দে প্রভু আমডো মিশা ইনকে গামিয়াম ওডো মিশা ইনকে এনে শক্তি দা সিমসন মন্দিরা বাড়িয়া থুম বুটা হেতেরে সেন কেতে তিঙ্গুইনে আয় আয়া যত শক্তি বাড়িয়া থুম ধাক্কা এম কে দে ওডো এনে ধাক্কা এনে ওরা তালারা পেটে কেতে যুগে না সিমসন ওডো যত পলেস্টিও নেতাকু গজে নাকু ভগবান সিমসনকে পলেস্টিও চেতান জিতা খাতির শক্তি এম লিয়ে কিন্তু আয়া নিজের অবাধ্য খাতির আইকে গয় হইয়া গিয়া বন্ধুগু ভগবান যিশুকে কুলতিয়ে
যত দুষ্টতা ওডো অবাধ্যতা চেতান আবু জিতারা ওডো লাভরা হরা লেল নামে আবু 21 নম্বর ছবি যিশু খারাপ আত্মাকে হারুকুয়ে গিদিয়ন ওডো সিমসনরা গয়রা মেলায় বছর পর যিশু ইসরায়েল দিসুমরে ইনেনে মুসিন মিয়া হরকে আউলেল নাম কেদে ইনি হরকে খারাপ আত্মার আলিয়ে হরটাইকে জহর কেতে গাম কিয়ে হে মারাম ভগবানরা হন যিশু আমালো ইয়া চিকেন সম্পর্ক আত্মাকে সারি কেনাকো যিশু অকয়তেই যিশু খারাপ আত্মা হুকে उनको हरोरा भीतर रहते उडुंगरा हुकुमे हुके आत्ताकु कासरा मिया शुक्री पाला भीतर बोले नाकु शुक्री लीर कहते गांगली रे जुगे नाकु अडो गजे नाकु हरको लेना के दाकु जे खाराप आत्तारा अडो शयतान रा चेतान चिंता शक्ति तो हन केना एमनकी मंद आत्तारा बा खाराप आत्ताकु हो आया जगह आते ने केनाकु अडो आया बाध्य तहन केनाकु 22 নম্বর ছবি যিশু খারাপ হরহুকে উডুংকুয়ে মুসিন যিশু জিরুসালাম মন্দির সে এনে এমন ব্যবসারা হরক কু বলি এমনরা নতুন ওরে জন্তু হুকে আখরি হুকনাকু নেকা খেতে গেন অন্যকে ঠকা খেতে নিজেরা খাতির পয়সা ইনকাম রিকাই কেনাকু নেল খেতে যিশুরা মেলায় খিস হুয়ে না আই গাম কেদে ইয়া ওরা হুয়া প্রার্থনারা ওরা আপেনে এটা ব্যবসারা ওরা বাইহেদা আপে ने जगह गाम कहते आज जो के मंदिर हेते उडुंग चाबा हुए जिशु भगवान रा हन तहन केने है बाबारा ओरा हेते जो दुष्टरा हार हुए है अधिकार तहन केना किंतु किछु किछु हर मेना को जेहेतु को एने लेल केते खूब गेन खिसेना को ओडा गाम केदा को आमालते उदुकुम चिलका केते ने को रिकारा आमा अधिकार मेना 23 নম্বর ছবি गय पर हो जिशु जीत दिए उनको जेहेतु के जिशु गय किया आकु आया के काटरा क्रूस रे आई के जोले मारा केते झूला किया अडो आई गजने किंतु आपी महापर जिशु अडो जीव नाम के दे भगवान जिशु के गय चेतन जीतरा शक्ति एम किए आई अडो जहा चिलो कागजे हिमतो हर को लेल के दाकु सात्ती के नाई भगवान हन तन केने जिशु आया शिशु के गाँव के स्वर्ग और दुनियार जत शक्ति इनके एम हुआ दुनियार जत जायगा सेन पे अडो हरो के इनके शिष्य बाइकुपे आपे के इन जे शिक्षा एमते पे ता माना पे शिक्षा एमकुपे अडो यहाँ पे जाते काती काती प्रतिदिन मेना शैतानरा अडो पापड़ा चेतान जितारा रिका जिशुरा शक्ति तहन केना अको आज के ख्याल रिके आकु के आज जीवरा जमेम कुए आय आशीते जानाबो ने जागार हरबुटा सब समय गामे आबू 24 নম্বর ছবি भगवान सैनिक যিশু शैतान के हेरालुके अडो आबू के शैतान चेतान हेते जीवन जापन के साहाଯ୍य रिका गुए ने छबिरे आपे मिया सैन्यरा छबि लेन नाम तापे इनी सैनिक लाका आबू हो रिडित हुआ सैनिक सब समय युद्ध खातिर रिडित हने प्रथम आबू के सब समय 7टी जगह गाम दरकार मिया माइना लाका आबुआ गोटाधारी ने 7टी जगह सारी नामे आबू अन्य के भालोबासा जा ठीक आबू के रिका उचित ने एटा मी रकम लागी चेतान बोम लाका जा आबू के शैतान जो खाराप इच्छा हेते बांचा कुए आबू के अवश्य ज्ञान जिशुरा शक्तिरा जागार अन्य हरके गाम हुआ ने एटा मी धरनरा काटारा जुता लाका जा आलोके शैतानरा रास्ता लाका जिता उजु हेते बांचा कुए आबू के अवश्य ज्ञान भगवान चेतन विश्वास दवा हुआ एटा अडो मिया बोम लाका जा शैतानरा जो आक्रमण हेते बांचा कुए जिशु आबू के शास्ति हेते बांचा कुए एटा बहरा मुकुट लाका जा आले के आलेया आत्मा के सारा जीवन गयराती हेते बांचा जुए भगवान रा वाक्य आबुआ खातिर दरकारी शैतानरा पेनला जागार शेष चाबा खातिर एटा व्यवहारिका उचित प्रार्थना भगवान जागार अडो आया आदेश माना अवश्य ज्ञान आबू के रिका उचित इमतो हो आबू शैतान अडो पापरा अडो गयरा जतन सारा जीवन खातिर जिता दारू आबू